Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati nekoliko prirodnih recepata koji su namijenjeni svima vama da prirodno i sigurno pokušate ukloniti one same staračke mrlje. Staračke mrlje često su znak da u vašem tijelu puno toga nedostaje, a danas ćemo pokušati na prirodan način uklonjati staračke mrlje. Možemo reći da danas vam donosim 3 moćna recepta sa sodom bikarbonom, najvažnije vitamine i minerale za kožu, te 10 najbogatijih namirnica, istraživanja i savjete koji zaista djeluju. Na kraju vas čeka i čaj koji je savršen za uklanjanje oteklina. Kada govorimo zašto soda bikarbona djeluje protiv staračkih mrlja, jer soda bikarbona ima blago abrazivno i alkalno djelovanje. Uklanja mrtve stanice kože, smanjuje upale i neutralizira višak sebuma u kombinaciji sa limunom, jojobom, naranđom ili emu uljem. Njena snaga se višestruko povećava. Moj recept broj 1 je soda bikarbona i limun i maslinovo ulje. Treba vam 2 male žlice sode bikarbone, 1 mala žlica maslinovog ulja, 1 mala žlica soka od limuna. Sve promiješati u gustu pastu, nanijeti na kožu, ostaviti 10 minuta i isprati mlakom vodom. Recept broj 2 je soda bikarbona, sok od naranče i jojoba ulje. Treba vam 1 žlica sode bikarbone, 1 žlica soka od naranče, 1 mala žlica jojoba ulja. Sve promiješati u gustu masu, staviti na kožu 20 minuta, isprati i ponavljati 3 do 4 puta tjedno. I recept broj 3 je soda bikarbona i emu ulje. Treba će vam 1 mala žlica sode bikarbone i 1 mala žlica emu ulja. Posebno je djelotvorno za suhu i stariju kožu punu staračkih mrlja. Emu ulje sadrži protuupalne tvari i pomaže u regeneraciji kože i to ćete pokušati stavljati kad napravite tu nekakve te smjese, stavite točno na te staračke mrlje koje imate. Najčešće 15 do 20 minuta vam stoje ta mješavina ovih raznih receptura, lijepo isperete i onda možete nekakvom hidratantnom prirodnom kremom mazati preko tih staračkih mrlja. Vodite računa, ovo nikako nećete raditi svaki dan i nećete raditi 60 dana zaredom, nego kombinirajte možda 7 do 10 dana zaredom, pa 7 do 10 dana pauze, samo sa jednom receptorom. Koji vitamin vam treba da vam pomogne ukloniti te staračke mrlje? Prije svega ćemo govoriti o namirnice koje su bogate sa vitaminom C, cinkom i vitaminima B skupine. A tu ću vam preporučiti da redovito jedete crvenu papriku, brokulu, kivi, bundevu, sjemenke bundeve, jaja, leću, kupus, limun i naranđu, koji su svi krcati vitaminom C, cinkom, vitaminima B skupine. Što govore najnovije istraživanja? Istraživanje je obavljeno u 2023. godine u časopisu Dermatoendocrinology. Pokazalo je da osobe sa izraženom hiperpigmentacijom imaju značajno niske razine cinka i vitamina B u krvi. A studija iz Japana 2022. godine pokazuje da redovita upotreba limunske kiseline i u prehrani vidljivo smanjuje rizik od staračkih mrlja čak do 35% u roku od 60 dana. I to mi je jako bitno za reći, moji dragi gledatelji, ovo su studije koje pokazuju, njih ima puno više. Svi osobe koje imaju te staračke mrlje imat ćete i kronični nedostatak cinka i vitamina B skupine, vitamine C u najvećem broju slučajeva. Evo vam jedan čaj koji ćete koristiti, koji će vam poticati izbacivanje tih staračkih mrlja iz vašega tijela. Ono što vam treba će biti čaj od koprive i nevena. Uzmite 1 čajnu žličicu lista koprive i 1 čajnu žličicu cvijeta od nevena, te 300 ml kipuće vode. Ostaviti da odstoji 10 minuta, procijediti i piti 2 puta dnevno, idealno ujutro i navečer. Ova kombinacija čisti krv, djeluje protuupalno i pomaže obnovi kože iznutra. A koji su najbolji dodaci prehrane za staračke mrlje? Prije svega ću vam preporučiti cinkov pikolinat 80 mg dnevno, jer pomaže zacjeljivanju kože, jačanju imuniteta i uklanja oksidativni stres. Vitamin B ili pantotenska kiselina se uzima 500 mg dnevno jer je neophodna za metabolizam kože i sprečavanje hiperpigmentacije. Te vitamin C ili askorbinska kiselina 2000 do 3000 mg dnevno, to je snažan antioksidans koji obnovlja kolagen i posvjetljuje kožu. Veliki broj vas koji još uz ovo sve prakticira isprekidani post
zdravo se hranite, onda imate šansu ukloniti staračke mrlje. Normalno da osobe koje imaju izražene staračke mrlje, koje vam traje dugog niza godina, vi ne možete samo tako izbijeliti te staračke mrlje preko noći. One osobe koje imaju staračke mrlje možda nešto kraće, kod njih sa zdravim režimima prehrane, ciljanim unosom minerala, vitamina i s prekidanim postom, onda ćete te mrlje puno prije ukloniti. Nekima će trebati to puno duže, međutim, prije svega vodite računa da su ovo prirodni načini uklanjanja staračkih mrlja. Ključ je da shvatite što se tiče ovih receptura na badesije sode bikarbone, nemojte ih koristiti duže od 10 dana zaredom sa 10 dana pauze, pa onda možete ići iz početka. I onda pričekajte, moji dragi gledatelji. Nekome prije, nekom kasnije će izaći staračke mrlje, ali to će ovisiti o puno samih faktora, a prije svega o vašem načinu života i stilu života. Puno puta sam rekao, rezistencija na inzulin, loša prehrana, prekomjerno izlaganje suncu, uzimanje kemijskih sintetskih lijekova dugi vremenski period i onda kada to sve dodate vaše godine života, nažalost, vama praktično ništa neće pomoći ukloniti staračke mrlje. Međutim, oni drugi koji žive zdravo i koji pokušavaju na prirodan način uklanjati staračke mrlje, ovo će vam izvanredno pomoći. Ako vi znate kakvu recepturu za uklanjanje staračkih mrlja, molim vas dole ispod video zapisa napišite, pomozite drugim osobama koji žele možda vaše savjete, a svi vi koji želite saznati puno više o još prirodnim načinima uklanjanja staračkih mrlja, da ću vam još jedan krasnu biljku koju veliki broj vas nikada nije čuo, o njoj možete pogledati ovdje, još jedan dokazano znanstveno prirodni način uklanjanja staračkih mrlja. Hvala što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijepi pozdrav! Ukoliko želite preuzeti zdravlje u svoje ruke i želite saznati puno više kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti i oboljenja i sprečavaju bilo koju bolest modernog čovjeka, toplo vam preporučujem da kupite moje 3 knjige o zdravoj prehrani i prirodnim lijekovima. Moja prva knjiga vam se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. U ovoj knjigi ćete učiti kako prehrana prevenira i liječi vaše bolesti i oboljenja. Druge dvije knjige se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi prvi dio i Čudesni prirodni lijekovi drugi dio. Ove dvije knjige imate nekakvih skoro 600 stranica vezano o prirodnim lijekovima i kako prirodni lijekovi liječe vaše bolesti i oboljenja. Ne postoji bolest i zapravo ne postoji nijedna najgori bolesti modernog čovjeka u kojima ja u mojim knjigama nisam pisao. Sve ove knjige su vam prevedene na hrvatski, ali neke su knjige prevedene i na engleski, na njemački, čak i na poljski jezik. Knjige se kupuju na internetskoj stranici mariolab.hr, imate dole informacije ispod video zapisa i sve knjige šaljemo u cijeli svijet. U ovim knjigama možete naučiti puno toga kako se liječe, preveniraju najgore bolesti čovjeka. Ja vam toplo preporučujem da kupite moje knjige. Imate čak mogućnosti kupnje knjiga od 30 do 50%, to je moj poklon svima vama. Dakle, posjetite internetsku stranicu mariolab.hr, naručite jednu ili više knjiga i učite kako ćete sami sebi pomoći u liječenju i prevenciju najgorih bolesti čovjeka. Možda ste vi jedna od te osobe.